ସମ୍ବେଦ କଣ୍ଠରେ ରାଧାର ପ୍ରଥମ ପହିଲି ଦେଖାରେ ଜାଣିଲି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ହୃଦୟ ଦେବତା ଘେନିବା ହେଉ ଅର୍ଘ୍ୟମୋହର ସବୁ ମୋ ଭାବନା ବେଗ ଅନୁଭୂତି ଅନ୍ତରେ ଜୀବନର ଗତି ସକଳ ପ୍ରତି ଅଣୁଶରୀରେ ପ୍ରତି ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ସେନା ତୁମରି ଏକାନ୍ତେ ମୋହି ସର୍ବମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତେ ମୁଁ ତୁମରି ମୋର ବୋଲି କିଛି ରଖିନି ହେଉ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଯାହା ବାଛି ଦେବ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ବା ମରଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବେଦନା ଯାହା ସୁମୋ ପାଶେ ତୁମ୍ଭ ଦାନ ବୋଲି ଆଦରେ ବରି ନେବି ହରସେ ଗୋଟି ଗୋଟି ତୁମ୍ଭ ଦାନ ମୋ ଠାରେ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବୋହି ଆଣିବେ ମୋ ସମୀପେ ଅପରୂପ ଆନନ୍ଦ। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातर शिवप्रिये तोर साक्षात जात आम्भेମାନେ भारत ବର୍ଷର ଯୁବକଗଣ ତୋର ମନ୍ଦିରରେ ଆସିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଶୁଣ ମାତଃ ଏହି ଭାରତ ବର୍ଷେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମାନବ ଶରୀରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ତୋର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୋ ଆନନ୍ଦ ଧାମରେ ଫେରି ଯାଉ। ଏଥର ବି ଜନ୍ମ ହୋଇ ତୋହରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ରତୀ। ଶୁଣ ମାତଃ ଏହି ଭାରତ ବର୍ଷେ ସହାୟ ହୁଅ। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूल धारिणी ବର୍ମ ଆବୃତ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରେ ମାତ ଜୟଦାୟିନୀ ତୋ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଭାରତ ରହିଅଛି ତୋର ସେହି ମଙ୍ଗଳମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ। ଶୁଣ ମାତଃ ଏହି ଭାରତ ବର୍ଷେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ବଳଦାୟିନୀ ପ୍ରେମଦାୟିନୀ ଜ୍ଞାନଦାୟିନୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଭୀମେ ସୌମ୍ୟ ରୌଦ୍ର ରୂପିଣୀ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମେ ଭାରତ ସଂଗ୍ରାମେ ତୋର ପ୍ରେରିତ ଯୋଦ୍ଧା ଆମ୍ଭେମାନେ ଦିଅ ମା ପ୍ରାଣେ ମନେ ଅସୁରର ଶକ୍ତି ଅସୁରର ଉଦ୍ୟମ ଦିଅ ମା ହୃଦୟରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେବ ଚରିତ୍ର ଦେବ ଜ୍ଞାନ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଜଗତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଜାତି ନିବିଡ଼ ତିମିରରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା ତୁହି ମାତଃ ଗଗନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଉଦୟ ହେଉଛୁ ତୋର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶରୀରର ତିମିର ବିନାଶିନୀ ଆଭାରେ ଉଷାର ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଆଲୋକ ବିସ୍ତାର କର ମାତଃ ତିମିର ବିନାଶ କର। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଶ୍ୟାମଳା ସର୍ବସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଳଙ୍କୃତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଭାରତ ଭୂମି ତୋର ବିଭୂତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ସଂହରଣରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା। ଆଗତ ସେହି ଯୁଗ ଆଗତ ସେହି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭାର ସ୍କନ୍ଧରେ ବହନ କରି ଭାରତ ଜନନୀ ଉଠୁଅଛି। ଆସ ମାତଃ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ତୋର ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୋ ପ୍ରସାଦରେ ତୋ ପ୍ରଭାବରେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ମହତ ଭାବର ଉପଯୁକ୍ତ ହେଉ। ହେ ମାତଃ ବିନାଶକର କ୍ଷୁଦ୍ରତା ବିନାଶକର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିନାଶକର ଭୟ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ କାଳୀ ରୂପିଣୀ ନୁମୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ ଦିଗମ୍ବରେ କୃପାଣ ପାଣି ଦେବୀ ଅସୁର ବିନାଶିନୀ କ୍ରୂର ନିନାଦରେ ଅନ୍ତସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିନାଶ କର। ଗୋଟି ବି ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ରହିନପାରେ ବିମଳ ନିର୍ମଳ ଯେପରି ହେଉ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତଃ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ସାତରେ ପ୍ରିୟମାଣ ଭାରତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମହତ କର ମହତ ପ୍ରୟାସୀ କର ଉଦାର ଚେତା କର ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କର
ଯେପରି ଆଉ ଅଳ୍ପାଶ୍ରୀ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଅଳସ ଭୟଭୀତ ନ ହଉ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଯୋଗଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର କର। ଆମେ ହିଁ ତୋର ପ୍ରିୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁପ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଚରିତ୍ର, ମେଧାଶକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ତପସ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟଜ୍ଞାନ ବିକାଶ କରି ଜଗତରେ ବିତରଣ କର। ମାନବ ସହାୟ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଜଗଦମ୍ବେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଅନ୍ତସ୍ତରୀକୁ ସଂହାର କରି ବାହାରର ବାଧାବିଘ୍ନ ନିର୍ମୂଳ କର। ବଳଶାଳୀ ପରାକ୍ରମୀ ଉନ୍ନତ ଚେତା ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତି ଭାରତର ପବିତ୍ର କାନନେ ଉର୍ବର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଗନ ସହଚର ପର୍ବତ ତଳେ ପୂତ ସଲୀଳା ନଦୀ ତୀରେ ଏକତା ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ବିକ୍ରମ ଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ନିବାସ କରୁ। ମାତୃଚରଣରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ବଳରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଆମ୍ଭେମାନେ ହୋଇ ଉଠିବୁ ତୋର ଯନ୍ତ୍ର, ଅଶୁଭ ବିନାଶୀ ତରବାରୀ, ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ବିନାଶୀ ପ୍ରଦୀପ। ଭାରତର ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏହି ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଅ, ଅଶୁଭ ହନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତରବାରୀ ଘୁରାଅ, ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶନୀ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପ ଧର, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ତୋତେ ପାଇଲେ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମର ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆସ ମାତଃ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ବୀର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶିନୀ ଆସ, ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃଶୟ ବ୍ରତ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତଃ। ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ। ମା ପୁସ୍ତିକା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଯଦି ଜୀବନ ପଥରେ ସକଳ ଭୟ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସର୍ବନାଶ ବିରୋଧରେ କବଚାବୃତ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଜନ। ସେ ଦୁଇଟି ସର୍ବଦା ଏକ ସଙ୍ଗେ ରହେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ମା ଭଗବତୀଙ୍କ କରୁଣା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ତୁମ ଆଡ଼ୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ସମର୍ପଣରେ ଗଠିତ ତୁମର ଅନ୍ତଃକରଣ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବା ଉଚିତ ଶୁଦ୍ଧ ସରଳ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ଅହମାତ୍ମକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ, ଗର୍ବ, ଆତ୍ମାଭିମାନ, ମନର ଦମ୍ଭ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବୀ, ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ସକଳ ତୁଚ୍ଛ ତୃପ୍ତିର କାମନା କଳୁଷିତ କରି ରଖିଛି, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅନୁନ୍ନତ ଧୂମାଚ୍ଛନ୍ନ ଶିଖା ସ୍ୱର୍ଲୋକ ଦିଗରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଉଠେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଭାଗବତ କର୍ମ ଓ ଭାଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନ ଦିଆହୋଇଛି। ଆଉ କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା କର ନାହିଁ। କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ବିଶୁଦ୍ଧି, ଶକ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି, ପ୍ରସାରତା, ପ୍ରଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ ଆକାଂକ୍ଷା କର। ଯେପରିକି ସେହି ଚେତନା ତୁମ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେହକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା ନିମିତ୍ତ ସତତ ସଚେଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆଉ କିଛି ଚାହଁ ନାହିଁ। କେବଳ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ ଓ ତାହାର ବାସ୍ତବ ସିଦ୍ଧିକୁ ଚାହଁ ଏବଂ ଚାହଁ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହେବ ଏହି ସତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସକଳ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ। ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ତୁମର ସମର୍ପଣ ହେଉ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେବେ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ନିଃଶେଷରେ ଦେଇଦିଅ। କୌଣସି ଦାବୀ, କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ, କୌଣସି କୁଣ୍ଠିତ ଭାବ ରଖ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମର ସକଳ ବସ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ଦେବା ସକାଶେ ଯେପରି ଆଉ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥିବ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସମର୍ପଣ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହେବ, ମାଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ସେତେ ହିଁ ଘେରି ରହିବ। ଯଦି ମା ଭଗବତୀଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ରହିଛି, ତେବେ ଆଉ ଏପରି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବା ଆଉ କାହାକୁ ତୁମେ ଭୟ କରିବ? ଏହି କୃପାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବି ତୁମକୁ ସକଳ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଓ ସଙ୍କଟରୁ ପାର କରିଦେବ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ତୁମକୁ ଆବୃତ କରି ରଖେ, ତେବେ ନିରାପଦରେ ତୁମ ପଥରେ ତୁମେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ, କାରଣ ସେ ପଥ ହେଲା ମାଙ୍କର। ଏ ଜଗତରେ ହେଉ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମୂହରେ ହେଉ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି ତାହା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଭୀଷିକା ତୁମ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶରେ, ସଙ୍କଟ ସୁଯୋଗରେ, ବ୍ୟର୍ଥତା ସାର୍ଥକତାରେ, ଦୁର୍ବଳତା ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କାରଣ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା
ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁମତି ଏବେ ହେଉ ବା ପରେ ହେଉ, ତାହାର ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଓ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜାନୁଆରୀ 22, 1916। ଏହି ତୁଚ୍ଛ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରିନେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୋଇ ଗଢ଼ି ଉଠି ନାହିଁ। ତାହାର ରୂପାନ୍ତର, ତାହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଧନ ତୁ ଶେଷ କରିପାରିନାହୁଁ। ତଥାପି ତୁ ଆଧାରର ପ୍ରତିକୋଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ତାହାକୁ ଦଳି ପେଶି ନରମ ତଥା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତ ଆଧାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ସକଳଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସମ୍ମିଳିତ କରିଚାଲିଛୁ। ସବୁକିଛି ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ଉଠିଛି, ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତୋର ଦିବ୍ୟ କ୍ରିୟା ଏକ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରସ୍ରବଣ ତୁଲ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ତାହା ସବୁକିଛିକୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ଯାବତୀୟ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ରବଣ ଆଧାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତୀବ୍ର ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେଇଛି। ପୂର୍ବେ ଅନୁଭୂତ ସକଳ ଆନନ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅପରୂପ ଏହି ଆନନ୍ଦ। ଏହି ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ଧରି ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛୁ, ତାହାର ଅଭିପ୍ସା ପ୍ରତି ତୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ଭାବେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଯେତେ ବେଶୀ ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ଦେଖିବାକୁ ପାଏ, ତାହାର ଆସ୍ପୃହ ସେତେ ବେଶୀ ତୀବ୍ର ହୋଇ ଉଠେ। ହେ ଭଗବାନ, ତୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେହି ପୁଣ୍ୟ ଦିବସକୁ ଶୀଘ୍ର ଆଣିଦେ, ଯେଉଁଦିନ ତୋର ଦିବ୍ୟ ଅବଦାନ ସଂଘଟିତ ହେବ। ଶୀଘ୍ର ସେ ଦିନ ନେଇଆ, ଯେଉଁଦିନ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଭଗବାନ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବେ। Savitri, Book 3, the Book of the Divine Mother. Even while he stood on being's naked edge, and all the passion and seeking of his soul faced their actions in some fatalist verse, the presence he yearned for suddenly drew close across the silence of the ultimate calm. Out of a marvelous transcendent score, a body of wonder and transparency, as if a sweet mystic summary of herself, escaping into the original bliss, had come enlarged out of eternity. Someone came infinite and absolute, a being of wisdom, power, and delight. Even as a mother draws her child to her arms, took to her breast nation, world, and soul, abolishing the signless emptiness, breaking the vacancy and voiceless use, piercing the limitless unknowable into the liberty of the motionless depths. A beautiful and felicious lustre stole, the power, the light, the bliss, no word can speak, imaged itself in a surprising beam, and built a golden passage to his heart, touching through him all longing sentient things, a moment's sweetness of the all beautiful, cancelled the vanity of the cosmic will, a nature throbbing with a heart divine, was felt in the unconscious universe. It made the breath a happy mystery, a love and bore the cross of pain with joy, eudaemonized the sorrow of the world, made happy the weight of long unending time, the secret court of God's felicity, the secret court of God's felicity. Pranam at the lotus feet of the Divine Mother. Karunamai Ma, Param Prabhu Sri Aurobindo, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ
अभिभावक पाठचक्र बैठक में बसचे ये एक दिव्य कार्य। ये दिव्य कार्य समस्त अभिभावक भाई बहन मान को मु स्वागत करुच्ची। ये हूँ एक सुजोग। ये सुजोग भगवान दे था। आम तो सबू अभिभावक मान को चिठी माध्यम आमंत्रण करूँ किसी आसपारे बाकी अनेक आसीपारे ना किसी असुविधा नहीं। कि गोटे कथा मन रखा भगवान जो मान को बाछी था से माने सुजोग नहीं पार था। तेणु ये जो डिवाइड कर कार्य श्रीरामचंद्र सेतुबंध बांधला बेले अयोध्यावासी थिले कि नहीं थिले किंतु को माने भाग नेले बानर माने भाग नेले। कारण बानर माने भाग्यवान से माने प्रभुंकर अति निकट रही शुभुच ना कहूँ एटा मो मो तो निजे मार्केट रखी दियो। बानर माने से सुजोग पाइले किंतु अयोध्यावासी थिले तार कारण कौन कारण तांको भितरे किए जने थिला प्रभु श्रीराम को चिन्ही थिला जानी थिला एवं तार अभिप्सारे सब बानर माने एकजुट हो गले प्रभुंकर कार्यराशि सहयोग करदे। ठीक से ही भगवान कार्य किए सहयोग कर भगवान बाछी था तेना आमर व्यस्त हर किसी ना कि गोटे कथा आम जाना आम मैंने जो पूर्णांग शिक्षार परिसर भीतर को भर्ती होचु एटा आम इच्छा करके आसीचु ना आमको बछाई गणाई क्वेश्चन टी कम आम निज भितर करवा सतरे आम बछाईचु ना आम इच्छा करके आसचु कौन है आम के इच्छा करके आसीनु एटा भल के मन रखा कौटी ना कौटी आमर भितर गोटे प्रार्थना थिला भगवान प्रति से अभिप्सा फलवती तेणु ये अनुष्ठान से जो काम भी करू समस्ते भगवान कार्य करने ये बचाई पिलाटी पाठ पढ़ुची से भी भगवान द्वारा बचाई अभिभावक टे पिला को एडमिशन ये कर जाना दरकार अभिभावक भितर से माँ कौटी ना कौटी गोटे कृपा कर मुहैंती भल पाठ पढ़ा बाहाना हो भल चरित्र गठन हो भल व्यवहार हो कौन ना कौटे आंगल देखागला कहले आम स्कूल छाड़ू। तेणु गोटे कथा आम निश्चित जे भगवान का द्वारा बछाई जोगु आम माने पूर्णांग शिक्षार स्रोत भीतर को प्रवेश कर माँ से पाक आनी आमको तांकरी धारा गढ़ियापाई गोटे सुजोग दे इट इज एन अपॉर्चुनिटी यहाँ हूँ गोटे सुजोग गिवन बाय द मदर माँ द्वारा दि जाता गोटे सुजोग गोटे कथा मन रखा अपॉर्चुनिटी नेवर कम्स अगेन सुजोग के दी थर आसना अपॉर्चुनिटी नेवर कम्स अगेन सुजोग जमा दी थर जीवन आसबन सुजोगटा सब थे आसे तेणु से सुजोग टी आमको दिगला तापर आम सुजोग नबू कि नहीं आम उपर निर्भर करे। तो जो पूर्णांग शिक्षा और साधारण शिक्षा किसी स्वतंत्रता अच्छी ना नहीं कहीं पूर्णांग शिक्षा स्वतंत्र मुझे सही कथा आपण मान कहि पूर्णांग शिक्षा कहले आम कौन बुझू पूर्णांग चेतना द्वारा परिचालित शिक्षा पूर्णांग शिक्षा संक्षेपर वाक्यटी गुरुत्वपूर्ण वाक्यटी पूर्णांग चेतना द्वारा परिचालित शिक्षा पूर्णांग शिक्षा मानसिक पद्धति द्वारा परिचालित शिक्षा पूर्णांग शिक्षा नहीं आम माइंड रे सेट कर दो यही प्रकार करवा बढ़िया रिजल्ट करदे पूर्णांग शिक्षा नेवर पूर्णांग शिक्षा नुह पूर्णांग चेतना द्वारा परिचालित शिक्षा तो पूर्णांग चेतना कौटी अच्छी आम हृदय भितर भगवान पाखे तेणु भगवान सहित जोड़ी हो गले
से जो चार्जनेस आम पाखे आसे तार द्वारा जहाँ अभिव्यक्ति हुए से पूर्णांग शिक्षा प्रतिफलित हो। तेणु ये जो भगवान सहित जोड़ी हेले भगवान का प्रभाव रे जो कार्य द्वारा त्वरान्वित हुए ताही हूँ पूर्णांग शिक्षा। पिला को गढ़िया कथा आम कहूँ गोटे बाणी भल के मन रखा टू एजुकेट ए चाइल्ड इज टू एजुकेट वन सेल्फ। टू एजुकेट ए चाइल्ड इज टू एजुकेट वन सेल्फ ता माने कौन गोटे पिला को शिक्षित करने अर्थ हूँ निजको शिक्षित करवा। पिला भितर डिफेक्ट देखा दौची पिलार से बोलनो बोलटा निज भितर तार रिफ्लेक्शन टा पिलाटी हो ये रहस्य आम जान आम कहूँ ना पिला को आम एमती नियम भितर पकईदू सी तैयारी होइजिबे नेवर। पूर्णांग शिक्षा भितर शिक्षक जो गुरुत्वपूर्ण भूमिका काम करे से निजे किसी पिला को पढ़े दे पारे ना नथिंग कैन बी टट। मैं शिक्षार 3टा धारा कथा कहि पूर्णांग शिक्षा रे जो नुआ कथाटी अच्छी एबे सरकार से शिक्षा नीति को जातीय शिक्षा भितर आनी 2020 जातीय शिक्षा भितर अंतर्भुक्त कर जो श्री अरविंद शिक्षा नीति 3टी मैं ता भर गोटे पॉइंट आलोचना करी से बुझीपर जे आम पूर्णांग शिक्षार स्वतंत्रता कौन केमी भाव रियलाइज कर अनुसार कार्यक्रम आमर केमती ये शिक्षक जी भूमिका अभिभावक से भूमिका कारण उभय शिक्षक और अभिभावक गोटे चढ़ेर 2टा डेणा तेणु गोटे डेणा यदि कटिज चढ़ई उड़ी पार तो चढ़ई उड़ी पार तेणु ए दृष्टि शिक्षक माने अग्रगति करेंगे पिला को अग्रगति सहयोग करेंगे अभिभावक ने अग्रगति करेंगे पिला को सहयोग करेंगे। तो जो अग्रगति कथा कहुई को प्रकार अग्रगति आम अग्रगति कहले बुझुच पिलाटा भल नंबर रखी पाठ पढ़ू क्लास रे पोजिशन आसू एनआरटीएस परीक्षा दो स्कॉलरशिप परीक्षा दो से टपर हो कि किसी प्राइज पाऊ अवार्ड पाऊ ताको राज्यपाल बा आम मुख्यमंत्री ताको अवार्ड करंतु कि राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हो पेपर ता ना बाहर यही भाव आमर विकास होवर विकास अर्थ जीवन को बुझा जीवन को अतिक्रम करने दिगरे आम केते प्रयत्नशील होईटा हूँ अग्रगति। जदि आम जीवन को बुझीन जीवन सिक्रेट बुझीन ताले पूर्णांग शिक्षा न तेणु अग्रगति भितर गोटे कथा माँ कहले ट्रू प्रोग्रेस लाइज इन वाइडनिंग द स्पिरिट एंड अबोलिशन ऑफ ऑल लिमिटेशंस। बाकी आउ थे कहूँ ट्रू प्रोग्रेस लाइज इन वाइडनिंग द स्पिरिट यथार्थ प्रगति रही चेतना को प्रसारित करिवारे वाइडनिंग द स्पिरिट एंड अबोलिशन ऑफ ऑल लिमिटेशंस एवं समस्त प्रकार संकीर्णता को मूलोत्पाटित करिवारे। आम चेतना प्रसार पर आम कौन करचु आज समाज रे देखंतु बेसी यंग पीढ़ी बेसी क्राइम करुछंती मद पिउछंती निशाखोर होउछंती ड्रग्स नउछंती एवं असामाजिक कार्य से बेसी व्यापृत होउछंती। जेतु यंग पीढ़ी अनेक असामाजिक कार्य व्यापृत रहउछंती कहीं से व्यापृत रहउछंती तार कारण होउछि सेमानक चेतनार शुद्धिकरण हेनी शिक्षार त्रुटि रही। ये जो साधारण शिक्षार जो त्रुटि गुड़िक सरकार मुंड को ढुकी नहीं पर्यंत देखु शिक्षा व्यवस्था गांधीजी गोटे प्रकार बाहर करदे विनय भाव से गोटे प्रकार बाहर करदे विभिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न शिक्षाविद मान बाहर से गोटे गोटे नीति बाहर करदे कि सब फेलुअर है क्राइम कमी ना बढ़ी थाना बढ़ी जेल बढ़ी
बर्तमान देखु जो मान आम तथाकथित शिक्षित बोली कहे तथाकथित शिक्षित आईएएस हो कि ओएस हो आईपीएस हो से करप्शन केस जेल अनेक कहीं करप्शन कर असुविधा कौटी शिक्षार प्रकृत लक्ष्य नुहे समाज एवं निज व्यक्तिगत जीवन सफलता अर्जन करवा निजर पूर्णता दिगरे चरम शिखर को उठा यहाँ हूँ शिक्षार लक्ष्य बर्तमान सरकार मुंडू को ढुकेनी माँ कहले द एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट टू प्रिपेयर oneself to succeed in life and society but to increase one's perfectibility to its utmost अर्थात द एम ऑफ एजुकेशन शिक्षार जो लक्ष्य टी इज नॉट टू प्रिपेयर oneself to succeed in life and society जीवन एवं समाज रे लाइफ एंड सोसाइटी रे सफलता अर्जन करने निजक प्रस्तुत करवा ये शिक्षार लक्ष्य नुहे ताले शिक्षार लक्ष्य कौन टू इनक्रीज वन्स परफेक्टिबिलिटी निज मध्य जो पूर्णतार दिगटी अच्छी तार अभिवृद्धि करवा विकास करवा को पर्यंत टू इट्स अटमोस्ट तार चरम शिखर पर्यंत पूर्णतार चरम शिखर को उठेवा ये हूँ शिक्षार लक्ष्य प्रत्येक भितर पूर्णतार दिग अच्छी भगवान सर्वोच्च पूर्णता तेणु प्रत्येक भितर भगवान अच्छा तेणु ये समग्र सत्तार भगवान को परिप्रकाश करवा जो शिक्षा सहयोग करे से शिक्षा हूँ पूर्णांग शिक्षा जो चेतन व्यक्ति भगवान सहित जोड़ी हम दिव्यतार भाव में सब किसी देख प्रकृति को दिव्यतार भाव में अनुभव कर दिव्यतार कार्यधारा को जीवन भितर त्वरान्वित कर एवं दिव्यता ही ता जीवन असल मुख्य हम से शिक्षा हूँ पूर्णांग शिक्षा तेणु जो पूर्णांग शिक्षार फास्ट प्रिंसिपल श्री अरविंद दृष्टिकोण नथिंग कैन बी टट बाकी बुझीगला श्री अरविंद शिक्षार प्रथम प्रिंसिपल नथिंग कैन बी टट ता माने कौन यथार्थ श्री अरविंद कहते यथार्थ शिक्षादान प्रथम नीति हूँ किसी भी शिक्षा दि जाई पारे ना नथिंग कैन बी टट ताले शिक्षक कौन करियो जब किसी शिक्षा दि जाई पारिबनी शिक्षक कौन करियो आमर पिला प्रति दृष्टिकोण कौन अच्छी पिला गोटे अभिवृद्धिशील आत्मा बोली अनुभव अच्छी कि कढ़टा फूल फुटुची आपे ना मनीष फुटुची कढ़र जो फूलटा फुटा होची से आपे फुटुची ना ताको मनीष फुटुची कौन ना देखिए आपे फुटुची जदि कढ़र फूलटा आपे फुटुची ए शिशुटा कौन शिशु होची ठीक से भाया गोटे कढ़ ग्रोइंग सोल आमे सब कौन आमे भी गोटे गोटे ग्रोइंग सोल प्रत्येक मानव सत्ता होते गोटे गोटे ग्रोइंग सोल तेरे से स्वाभाविक भाव अभिवृद्धि करेंगे तेणु जो पिलापाई आम शिक्षा व्यवस्था रखुचु से प्रथम नीतिटा नथिंग कैन बी टट आम कौन कहूँ माइंड रे सेट कलु हाँ पिला को यही प्रकार पढ़ेद गोटे लेसन प्लान करवा मुझे करी ब्लैक बोर्ड काम या करी प्रोजेक्ट काम या करी पिला किसी प्रैक्टिकल करी द्वारा किसी प्रोजेक्ट करा करेबी ताले पिलाटा बोरिंग हम नहीं एनगेज हो क्लास इफेक्टिव एटा कहार परिकल्पना टीचर परिकल्पना ताले ए शिक्षा कौन कह टीचर ओरिएंटेड एजुकेशन टीचर जहाँ ता मनरे कल्पना कला ताकू ता प्लान भीतर रखिला प्रोजेक्ट से अनुसार कला एवं पिला भीतर सेटा को परिप्रकाश करने उद्यम कला पिलार प्रकृत आग्रह अच्छी कि सेटा करने नहीं ताले पिला कौन फील करियो बोर फील करियो ना अन्य किसी करियो तो पिला यदि बोर फील कला आग्रह नहीं पुश रे काम कला तार विकास हो तो पिलार विकास हेनी तेने कौन सी कथा को पुश करके करेवा शिक्षार अंतर्भुक्त नुहे
तेणु से कहगला नथिंग कैन बी टट आमे किसी शिखई दे पारिबा नाही कहीं पिला भितरे सब कथा अछि पिला भितरे सब कथा अछि जणे भ्रमण करुवा बेले देखिले गछरु फलटा पड़गला कहीं पड़ला क्वेश्चन आरंभ कहीं पड़ा जब क्वेश्चन आरंभ है तब रिसर्च कर आरंभ है फलटा कहीं पड़गला टेकाटे फोपाड़ देले उपरको कहीं तलू खसला ये जो गवेषणात्मक भाव जिज्ञासुर भाव ज्ञानर अनुसंधित भाव ताकू कौन करेला वैज्ञानिक बनईदेला अच्छा सी जो वैज्ञानिक है प्रकृति अनुध्यान करिकी ना बही पड़ी प्रकृति को अनुध्यान करिकी प्रकृत शिक्षा केन्द्र कोटा प्रकृति ना आम क्लासरूम आम शिक्षा केन्द्र पिला को प्रकृति सहित केते आम जड़ित करैछु वेरी बिगिनिंग रु प्रकृति सहित आम केते जड़ित करिछु माटी पानी बाली गछलता पशुपक्षी आकाश पहाड़ जंगल पक्षी एमान सहित आम केते परिचित करैछु तार पिला प्रकृति सहित जते जते संपृक्ति रखिबो तार चेतना शक्ति प्रसारित होइका जीवो वाइडनेस को से आसीबो तेणु वाइडनेस को आसीबो ता भितरे से अनुध्यान करिवो काहे कि एटा होउची गछरु फुलटा कढटा हेतला के दिन तळे 4 दिन पर फुलटा फुटलानी प्रतिदिन से गछ को अनुध्यान करूची देखुची एटा काहे कि हला पिला भितरे काहे कि आउ किपर प्रश्न को यदि उद्रेक करा जाए ताले टीचर को पढ़े आवश्यक पड़ोनी टीचर थी से कहीं प्रश्न गला पटिकी उत्तर दबार सहयोग कर किपर यदि प्रश्न गला टीचर से सहयोग करद पिला भितर आगे उठू कहीं किपर प्रश्न आम तो पिला भितर कहीं किपर प्रश्न उठेनु कहीं उठेनु कौन कले पिला भितर कहीं किपर प्रश्न उठिबो अर्थात जिज्ञासर मनोभाव तैयारी हम ताकू केबे आमे मुंड को नहींनु आमको तो दिया सिलेबस तमें यही वर्ष भितर यही मास भितर एति पाठ सार एटा तो रूटीन बंधाला सेट मेथड रे काम कलु मानसिक परिकल्पना रे आमे सिलेबस बनैलु आ से सिलेबस अनुसार को मासरे केतरा विषय सारिया कथा आमे पिला पढ़े देलु ब्लैक बोर्ड रे किछि नोट लिखे देलु किछि प्रश्न उत्तर ट्यूटोरियल बार करे देलु पचरा पुचरी करके ब्लैक बोर्ड रे किछि उत्तर लिखे देलु तापर खाता देखि देलु 15 दिन कि सप्ताह रे कौन पढ़े दिलु ताको गोटे टेस्ट करे देलु मास शेष रे कोन हेगला गोटे परीक्षा कर देलु मंथली टेस्ट सरला एटा को प्रकार शिक्षा एटा केवल मानसिक दिगर शिक्षा पिला भितर जिज्ञासार मनोभाव नहीं कारण टीचर तार चिंताधारा अच्छे मु एतिकिटा कोर्स सारिबी सारदला पिलार कौन है पिला से विषय प्रति आग्रह रखी कि जानिया पिला सूर्य विषय पढ़ो कहीं सूर्य विषय पढ़ो पिला भितर उठू आगे प्रश्न मु सूर्य विषय पढ़ी कहीं सूर्य विषय जानी मु सौर जगत कथा जानी कहीं सौर जगत विषय जानी